harapannya. Tapi di sisi lain anak-anak itu sendiri juga punya harapan untuk diri mereka sendiri. Nah, kasusnya seperti ini. Kebanyakan orang tua tidak ingin anaknya untuk menjadi biku karena takut mungkin tidak menikah lah, tidak punya keturunan lah atau apa. Nah, orang tua berharap pokoknya kamu jangan jadi biku. Tapi ketika orang tua meninggal atau mungkin kedua orang tua meninggal atau apa, seorang anak itu merubah rencananya untuk menjadi biku, padahal tadi udah dibilangin jangan jadi biku, tapi akhirnya kok malah jadi biku ketika orang tua meninggal. Apakah kita melanggar harapan orang tua itu? Apakah itu disebut karma buruk atau karma baik, atau tidak ada apa-apa? Itu aja, terima kasih Bante. Okay. Like to know because parents usually don't want their children to be a monk. Oh, yes. His question, Achan, if while their parents are still alive, they don't allow, for example, they don't allow him to be a monk, and later on, after his parents pass away, then he changed his mind and he decided to be a monk. Is it a good karma or bad karma or neutral? In Indonesia and also in Malaysia, people are very, very happy when somebody becomes a monk, as long as it's not their son. That's correct. Yeah. Di Indonesia, juga di Malaysia, orang sangat berbahagia kalau melihat seseorang menjadi biku. Tapi jangan anaknya yang jadi biku, anak orang lain. But you should be very proud if your son wants to become a monk or if your daughter wants to become a nun. You should be very proud. Tetapi sesungguhnya para orang tua ini harus sangat bangga kalau anak lelakinya menjadi seorang biku atau anak putrinya menjadi seorang bikuni. If your son is a monk, you can sit in front at the temple. Kalau anak kalian adalah seorang biku, di wihara kalian bisa duduk di deretan paling depan. And the temple will come to your home with your son. Dan wihara akan datang ke rumah kalian bersama anak kalian. If your son is a monk or your daughter is a nun, you are Buddhist VIP. Kalau anak lelaki kalian adalah seorang biku atau putri kalian adalah seorang bikuni, maka kalian adalah VIP Buddhis, orang sangat penting dalam Buddhis. And your son or your daughter will be chanting for you every day. So you go high heaven when you die. Dan anak lelaki atau anak putri kalian setiap hari akan membacakan parita untuk kalian. Jadi setiap hari kalian akan menjadi lebih ditinggikan, lebih dimuliakan. So having your son as a monk or daughter as a nun is like insurance policy to go to heaven. Ya. Jadi memiliki seorang anak sebagai seorang biku atau bikuni adalah bagaikan satu sarana untuk menuju ke surga. But if you stop your son or daughter becoming a monk, that's bad karma. Ya, jadi yang karma buruk itu kalau orang tua melarang anaknya menjadi seorang biku. Bad karma. Karma yang sangat jelek. Because you're stopping your son or daughter doing wonderful good things. Karena kalian menghentikan anak kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. I am from the West, from England, and still my family let me become a monk. Saya datang dari England, saya datang dari Inggris, dan saya masih mempunyai keluarga di sana, tapi saya menjadi seorang biku. They weren't even Buddhist.
They weren't Buddhist. Mereka sebelumnya adalah bukan umat Buddha, But they let me become monk. tetapi mereka mengizinkan saya untuk menjadi biku. So you're Buddhist. How come you don't let your son become a monk? Dan kalian adalah umat Buddha. Mengapa kalian tidak mengizinkan anak kalian untuk menjadi biku? We need more monks. Kita membutuhkan lebih banyak biku lagi. Yeah, off you go. Come on, you should ordain as monks. Ya, kalian harus mendorong anak-anak kalian untuk menjadi biku, untuk ditabiskan sebagai biku. Before I became a monk, in my life I wanted to achieve two things. Sebelum saya menjadi biku, di dalam kehidupan saya ini ada dua hal yang ingin saya capai. One was to be able to help others, to help other people. Yang pertama adalah saya ingin bisa membantu orang lain. And the second was to be happy myself. Yang kedua adalah menjadi bahagia dalam diri saya sendiri. Now I have been a monk almost 33 years. Sekarang saya telah menjadi biku lebih dari 33 tahun. Now I know this is the best way of helping other people. Sekarang saya tahu ini adalah cara yang terbaik untuk menolong orang. Being a religious leader helps people a great deal. Menjadi orang yang agamis bisa membantu orang sangat-sangat banyak. It also gives you lots of happiness. Dan juga memberikan kebahagiaan untuk kalian sendiri. I am very happy monk. Dan saya adalah seorang biku yang sangat berbahagia. And remember that I had very good education from Cambridge University. Saya ingat bahwa saya memiliki pendidikan yang sangat baik. Saya kuliah di Universitas Cambridge. I could have been a millionaire by now, but I'd rather be a monk. Sesungguhnya saya bisa menjadi milioner saat ini, tapi saya memilih menjadi biku. Yeah. I don't know if you have heard the wealthiest person in Malaysia is a man called Ananda Krishnan. He's the wealthiest person in Malaysia. Ananda Krishnan. Ananda Krishnan. Orang yang paling kaya di Malaysia yang bernama Ananda Krishna. The Twin Towers in Kuala Lumpur, he owns one of them. He owns one of the Twin Towers. Menara kembar di Kuala Lumpur ya. Menara kembar di Kuala Lumpur itu dia yang punya. I think he's worth roughly about, I think it's about 10 billion US dollars. Kekayaannya lebih dari 10 triliun. 10 triliun. 10 billion US dollars. That's a lot of money. Ya. Dolar Amerika. 10 triliun dolar Amerika. He has only one son. Dia punya hanya satu anak laki. His son is Buddhist monk. Dan anak lakinya itu adalah seorang biku Buddhis. You know, of my tradition. Dari tradisi seperti Ajahn Brahm. Yeah. So even though he's only son of a billionaire, but he doesn't want any money. He just wants to be a monk. Dia adalah anak laki dari seorang yang sangat kaya raya. Tetapi anak laki ini menjadi seorang biku seperti tradisi yang diambil oleh Ajahn Brahm. There's another of my friends. He is from Canada. Cerita lain tentang teman saya dari Kanada. His parents are also very, very wealthy. Orang tuanya juga sangat kaya raya. He's been a monk for many, many, many years. Dan ia sudah menjadi biku untuk waktu bertahun-tahun yang lama sekali. 30 years ago, his family came from Canada and they offered him $1 million US if he would leave the monkhood and go back to lay life. 30 tahun yang lalu, mereka datang menemui anaknya ini dan memberikan 1 million.
1 triliun dolar Amerika kalau dia mau meninggalkan kehidupannya sebagai seorang biku. They had to check for him. Here's 1 million if you stop being a monk. Mereka- Not rupiah, US. Mereka membawa cek yang tertera 1 triliun dolar Amerika kalau mau meninggalkan kehidupan sebagai seorang biku. He said, no, 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 no. He's still a monk. Dan ditolak, dan sampai saat ini beliau masih tetap seorang biku. So being a monk or being a nun is better than millions or billions of dollars. Jadi menjadi seorang biku atau seorang bikuni itu bagaikan kekayaannya lebih dari triliunan itu. So you are a wealthy person inside. Kalian menjadi orang yang sangat kaya di dalam diri kalian. So if your son or daughter wants to become monk or nun, oh please, please, sadhu, sadhu, sadhu. Jadi kalau anak kalian ingin menjadi seorang biku atau bikuni, oh silahkan, silahkan, sadhu, sadhu, sadhu. It's the best thing they could possibly do. Itu adalah hal yang terbaik yang mungkin dikerjakan. It's your insurance policy to get to heaven when you die. Bagaikan seperti sangu ya, bekal untuk menjadi bertumbuh lahir di alam surgawi pada kehidupan yang akan datang. But they have to be a good monk or a good nun. Tentunya mereka harus menjadi biku yang baik ataupun bikuni yang baik. Very good. Okay, does that answer the question? I would like Yes. to ask you how to serve the monk if we are poor or have not much money or we are very busy. Thank you. Pertanyaannya adalah bagaimana kita harus melayani seorang biku kalau kita itu tidak punya atau kita sibuk. People say they are very busy, but if there's soccer match on, they can always find time to watch it. Orang selalu mengatakan bahwa dia itu sangat sibuk, tetapi kalau ada pertandingan sepak bola, mereka selalu punya waktu untuk melihat. If you really want to do it, then you can always find time. Kalau kamu ingin melakukannya, pasti kamu bisa menemukan waktu untuk melakukan itu. And you don't need money to help a monk. Dan kamu tidak perlu uang untuk membantu seorang biku. Just maybe to ask him if there's anything you can do to help. Just ask him, yes. Kamu bisa menanyakan pada para biku, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang kamu bisa bantu bagi mereka? Because sometimes it's very difficult being a monk, because monks don't have money, and I don't have mobile phone. Sometimes it's very difficult to do things. So it's very nice if you can help a monk. Karena para biku itu kesempatannya untuk memiliki kemudahan-kemudahan itu sangat terbatas, ya. Sehingga akan sangat membantu kalau kamu menanyakan apa yang bisa saya lakukan untuk Bante, misalnya begitu. If you're helping monk, you're helping Buddhism. Kalau kamu membantu seorang biku, berarti kamu membantu agama Buddha. If you're helping Buddhism, you're helping religion in general. Kalau kamu membantu agama Buddha, berarti kamu membantu kehidupan keagamaan secara keseluruhan. If you're helping religion, you'll be helping your wife, your children, your whole community, your whole country. Kalau kamu membantu dunia keagamaan ini, berarti kamu membantu istri, anak, lingkungan, dan negaramu. And that way you're helping the world. Dengan cara itu kamu membantu dunia. Just by somebody helping me, I could actually help the president of Sri Lanka and maybe help solve some of the problems between the Tamil Tigers and the government in Sri Lanka. Karena ada seseorang yang membantu saya, maka saya bisa membantu Presiden Sri Lanka. Di sana, di mana saya bisa membantu Presiden Sri Lanka untuk paling tidak memecahkan persoalan-persoalan antara pemerintah dan macan Tamil. One of
my friends who's very, very close to being a Buddhist was the former head of the West Australian government. Salah seorang teman saya yang sangat membantu untuk agama Buddha, dahulunya adalah gubernur dari Australia Barat. His name is Dr. Gallup. Dr. Gallup. Nama Dr. Gallup. Namanya Dr. Gallupin. Gallup. Because he's a Buddhist now, his best friend is Tony Blair, the Prime Minister of England. Karena dia adalah seorang Buddhis sekarang, ya, sahabatnya adalah Tony Blair yang sekarang adalah Perdana Menteri Inggris. When Tony Blair got married to his wife Cherry Blair, Dr. Gallup was the best man. Ketika Tony Blair menikahi istrinya, yang menjadi pendamping adalah mantan gubernur Australia Barat ini. So now I've taught Dr. Gallup how to meditate. He may now teach his best friend Tony Blair how to meditate. Karena saya sudah mengajarkan Dr. Gallup ini bagaimana bermeditasi, mungkin sekarang Dr. Gallup sudah mengajarkan kepada Tony Blair bagaimana bermeditasi. And then Tony Blair can teach his best friend Mr. Bush how to meditate. Dan Tony Blair bisa mengajar sahabatnya yaitu Tuan Bush bagaimana bermeditasi. Then we have a peaceful world. Dan dengan cara itu kita akan mempunyai dunia yang aman dan damai. So helping monk, you help have peaceful world. Jadi bantulah para biku untuk bisa membangun dunia yang aman dan damai. Okay. When we are in the hard time or in the hard situation, that someone, our boss or our parents are angry to us, and then they are in the wrong reasons, and he said, "You are stupid, you are dog. What should I do? Because I can shake my body and I can step my feet. I'm sorry." Yeah. And the second question is, what should I do? What should we do when we want to go to wihara? When we are in the wihara and after from wihara, is it good or bad karma if we said, I want to go to wihara, I am in wihara and I am going from wihara, but I am angry to others. Bagaimana cara menghadapi situasi yang sangat sulit ketika orang lain itu marah pada kita, tapi alasannya dia salah, meskipun dia orang tua kita, guru kita, bos kita, seperti yang Bante bilang tadi, saya tidak bisa goyang badan dan tidak bisa ngijak-ngijak tanah gitu Bante. Yang kedua, bagaimanakah sikap kita sebaiknya sebelum berangkat ke wihara, ketika di wihara dan pulang dari wihara. Alasan kita berangkat ke wihara tapi sudah itu kita marah-marah. Okay, thank you. Yeah. When people are sick in bad health, where do they go? When people who are sick are in bad health, where do they go? They go to hospital. Kalau orang sakit, kemana mereka akan pergi? Mereka tentu akan pergi ke rumah sakit. So healthy people, you don't see healthy people in hospital, only sick people. Jadi kalau orang sehat tidak akan ke rumah sakit, hanya orang sakit saja yang akan ke rumah sakit. Same in temple. All angry people come to temple. If you don't get angry anymore, you don't need to come to temple. Jadi sama halnya, hanya orang-orang pemarah saja yang ke wihara. Tapi nanti kalau sudah tidak pemarah, tidak usah ke wihara. So this is like hospital for mind. Ya, jadi ini bagaikan rumah sakit untuk pikiran kita. So when you're very angry, come here, come here, come here. Jadi ketika kalian merasa sangat marah, mari silakan kemari. And you see the Buddha, and you say, oh, the Buddha is so peaceful and so kind and so nice. Dan kalian akan melihat Sang Buddha
di mana beliau sangat tenang, sangat damai, sangat menyejukkan. And you see the monks, they're so peaceful and kind and nice. Dan kalian akan bertemu dengan para biku, mereka begitu sangat tenang, sangat baik, sangat damai. And you see people who've been Buddhists for many, many years, and they should be peaceful and kind and nice. Dan kalian akan bertemu dengan teman-teman Buddhis yang sudah lama ke wihara, yang mereka seharusnya juga sudah tenang, damai. Yeah. So you come here and you let all your anger go in the temple, and you go home peaceful and calm. Dan di sini kalian meninggalkan kemarahan-kemarahan kalian dan kalian pulang ke rumah dengan perasaan tenang, damai. Yeah. So if you're angry, you should come to temple. Jadi justru kalau kalian merasa marah, kalian harus datang ke wihara. And then bow to the Buddha. Kemudian menghadap bernamaskara kepada Sang Buddha. And keep on bowing, bowing, bowing until you're not angry anymore. Dan tetaplah bernamaskara terus sampai kemarahan kalian lenyap. Okay. Bante, you said about listening to each other. Yes? Yes. Yeah. Well, the problem is sometimes people don't want to listen to each other. I mean, we want to listen, but not other people. Sometimes don't want to listen to us. So, how do we handle such a situation? Thank you. Okay. Bante Ajahn Brahm tadi mengatakan bahwa kita harus saling mendengarkan. Kadangkala kita mau mendengarkan, tetapi orang lain tidak mau mendengarkan kita. Bagaimana mengatasi hal ini? When somebody gets angry at you and they keep on speaking, when they're finished, wait for 1 minute before you speak. Ketika orang marah pada kalian, biasanya dia akan berbicara terus, ya. Ketika dia berhenti, tunggulah beberapa saat sebelum kalian mulai bicara. Because if they have been angry with you and you're silent for 1 minute, then they will hear what they have said. Karena ketika dia marah kalian, kemudian dia berbicara selesai, kalian diam sesaat. Pada saat itulah dia mendengar apa yang tadi dia katakan. We have to learn to listen to ourselves, and then we can learn how to listen to others. Kita harus belajar untuk bisa mendengarkan diri kita sendiri, baru kemudian kita bisa belajar mendengar orang lain. So if someone's getting very angry at you, when they finish, just pause to give them the time so they can hear what they've just said. Jadi kalau ada seseorang sangat marah kepada kalian, ketika dia berhenti, berilah dia beberapa saat, beberapa waktu jeda, sehingga dia punya kesempatan untuk mendengarkan dirinya sendiri. For example, in Western countries, people who drink alcohol and get drunk, one of the best ways of solving their problem is to take video camera of them when they're drunk. And then when they get sober, you can show them the video. Jadi seperti di belahan bumi barat, kalau ada orang yang mabuk, ya, lebih baik diambil rekaman gambarnya ketika dia mabuk. Nah, pada saat dia sudah sadar, dia tidak mabuk lagi, putarkanlah video yang sudah diambil itu agar dia bisa melihat. So next time they get angry at you, you take video camera of them, and then you show it to them later on. Dan lain kesempatan kalau dia marah kepada Anda, kepada kalian, lebih baik diambil gambar videonya, kemudian nanti tunjukkan rekaman rekaman gambar pada saat dia marah. They get very ashamed. We must control our emotion because I'm always angry. How we must to control our emotion. You want to control your anger. Bagaimana caranya kita mengontrol emosi
dalam diri. Emotion. But I'm always angry. When you always get angry, if you're a person who always gets angry, then maybe ask your best friend to take video camera of you. Because according to Buddhism, people who get angry, that is the cause for being ugly in your next life. So if you get angry a lot, you look like monster. And if you get angry a lot of times, you become like monster. You look like one. So you get very ugly. Ya, kalau kalian seorang pemarah, lebih baik minta sahabat kalian untuk merekam dengan video bagaimana pada saat kalian marah. Ya. Nah, kalau kalian suka marah, itu adalah menjadikan satu sebab bahwa kalian akan berwajah jelek pada kehidupan yang akan datang. Kalau kalian terus marah-marah, itu wajah kalian bagaikan monster. For example, yesterday I went to Perth Airport at, I think it was about 6 a.m. and I found the flight had been cancelled. Misalnya seperti kemarin, saya pergi ke bandara di Perth kira-kira jam 6 dan menemukan bahwa penerbangan di-cancel. Many other people were getting so angry. Banyak orang di sana menjadi sangat marah. But no matter how angry they got, it did not make the plane leave. Betapapun mereka marah, bagaimanapun besarnya mereka marah, tidak akan menjadikan pesawat itu tinggal landas. Don't know who you get angry at. If it's angry at your friends or angry at somebody else, it does not change them. Jadi ketika kepada siapa kalian marah, apakah kepada teman atau siapapun, tapi itu tidak akan mengubah keadaan. So instead of the reason you get angry is you're asking too much of other people. Alasan mengapa kalian menjadi marah itu sesungguhnya adalah kalian meminta atau berharap terlalu banyak dari orang lain. So don't ask too much of others, don't ask too much of yourself. Jadi janganlah meminta terlalu banyak dari orang lain, juga jangan meminta terlalu banyak dari dirimu sendiri. So just be yourself, accept other people for who they are. Jadi jadilah dirimu sendiri dan terimalah orang lain sebagai mereka adanya. I know that sometimes people at school or college are put under a lot of stress. Saya tahu memang kadang-kadang ada orang yang memberikan banyak sekali tekanan pada orang lain. I told the parents in Singapore, if your children come in the top 5% at school or the bottom 5%, they are not good Buddhists. Di Singapura saya mengatakan kepada orang tua murid di sana bahwa kalau anak mereka itu ada di 5% di atas atau 5% di bawah, itu mereka bukanlah Buddhis yang baik. Because Buddhists, we believe in middle way, which should come in the middle, not top 5%, not bottom 5%, middle way. Ya, karena umat Buddha itu menjalani jalan tengah, tidak di 5% yang di atas atau 5% yang di bawah. So you are a girl, if you want the best husband in Indonesia, you're not a good Buddhist. Middle way, average husband. Ya. Karena kamu seorang gadis, untuk mendapatkan seorang suami yang baik harus ada di jalan tengah, bukan di 5% yang di atas atau 5% yang di bawah. Once there was a young man in Semarang who wanted to marry the perfect girl. Pada suatu ketika ada seorang pemuda di Semarang yang ingin menikahi seorang gadis yang sempurna. He looked all over town and finally he found this beautiful girl. She was gorgeous.
Dia mencari gadis di seluruh tempat dan akhirnya dia menemukan seorang gadis yang sangat cantik. But he could not marry her because she could not cook. Tetapi dia tidak bisa menikahinya karena dia tidak bisa memasak. So he had to go to Yogyakarta to look there. Jadi kemudian dia pergi ke Jogja untuk mencarinya. He had to find the perfect girl to marry. Ia harus menemukan gadis yang sempurna untuk dinikahi. And in Jogja, he found this beautiful girl, and her cooking was so delicious. She could open her own restaurant. Dan di sana dia menemukan seorang yang sangat cantik dan bisa memasak sangat lezat. Dia bahkan bisa membuka restorannya sendiri. But he couldn't marry her either because she was stupid. Tetapi dia tidak bisa menikahinya juga karena orang itu bodoh. She didn't even pass school, high school. Dia bahkan tidak lulus dari sekolah menengah atas. So he looked further for the perfect girl. He went to Jakarta. Jadi dia mencari lagi gadis yang sempurna. Dia pergi ke Jakarta. And in Jakarta he found her, the perfect girl. Dan di sana dia menemukan gadis yang sempurna. She was so beautiful. Dia sangat cantik. And her cooking, so tasty. Memasaknya sangat lezat. And she was so intelligent and charming. Dan dia begitu pandai dan anggun. She was a perfect girl. Ia adalah gadis yang sempurna. But he couldn't marry her either. Tetapi ia juga tidak bisa menikahi gadis itu. Because the problem now was that she was looking for the perfect boy. Karena persoalannya sekarang adalah bahwa dia bukanlah seorang lelaki yang sempurna. So as long as they're good enough, average, middle way, good enough. Middle way beautiful, middle way cook, middle way intelligent, then they're good Buddhist. Jadi seorang Buddhis yang baik pokoknya jalan tengah, ada di tengah, pandainya di tengah-tengah, kecantikannya, semuanya jalan tengah. But if you're looking for perfection, you will get angry. Tetapi kalau kamu kesempurnaan, di sana kamu akan marah. So be wise, and then you won't get angry. Jadi bijaksanalah, dengan cara itu kamu tidak akan menjadi marah. So come to temple often, leave your anger here. You can put anger in donation box. And you go home, no anger. Jadi sering sirengah ke wihara, kemudian tinggalkan kemarahan di sini dan pulanglah tanpa kemarahan lagi. Ajahn, there is a written questions from someone. I think this is a last question, Jenny. Okay. In this life, which is more influencing, the result of karma that we had done in the past, or the way that we choose? Pertanyaan yang terakhir ya, di dalam kehidupan ini, manakah yang lebih pengaruh, karma yang dibuat pada masa lalu, yang kita pilih? Okay. When I was a young man, I went to visit Kashmir. Ketika saya masih muda, saya pergi mengunjungi Kashmir. This was 35 years ago. Ini adalah 35 tahun yang I was in a bus and we were going on these mountain roads. saya berada di dalam bus dan kita dalam perjalanan di pegunungan. The path was only just wide enough for the bus, and it was dirt, it was gravel. It was not tarmac, it was a dirt road, gravel. Jalan di sana itu hanya selebar badan bus itu. And going up in the mountains, there was big cliff going up on one side and a big cliff going down on the other side.
Dan sesampai di puncak gunung ada jurang yang satu sisi jurang ke atas dan satu sisi jurang yang sangat curam ke bawah. And the driver was going so fast. Dan pengemudi mengemudikan bis itu dengan sangat kencang. If there was any car coming the opposite direction, we would hit. Dan kalau ada kendaraan lain dari arah yang berlawanan, kami akan bertabrakan. And we'd go over the cliff, long way down the mountain. Dan kita bisa terjun di jurang itu yang sangat dalam. Sometimes I looked out the window, I saw a bus just like ours. That's a crash down bottom of the mountain. Ketika saya melihat keluar dari jendela, saya melihat bus yang ada di dasar jurang. So I asked the driver, please drive slowly. Jadi saya meminta pada pengemudi untuk mengemudikan dengan perlahan-lahan. And driver said, if we have a crash, it's God's will. Dan pengemudi itu mengatakan kalau terjadi kecelakaan itu adalah keinginan Tuhan, kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. It's like it's a result of our past karma. Itu akibat dari karma kita yang lalu. I said, no, no, no. Saya tidak begitu. If we have a crash now, it's because you bad driver. Kalau kita terjadi kecelakaan sekarang, itu adalah karena kamu pengemudi yang jelek, pengemudi yang buruk. So don't blame the karma from the past. Jadi janganlah menyalahkan karma di masa lampau. It's what you're doing now is more important. Apa yang kalian lakukan pada saat ini adalah penting. So if anybody has a crash, it's not because they've had bad karma from the past, it's because you're a bad driver now. Jadi kalau terjadi kecelakaan itu bukan karena di masa lampau, tetapi karena saat ini pengemudinya yang jelek. So make sure that you do wise choices now. Jadi yakinkanlah bahwa pada saat kalian mempunyai pilihan-pilihan yang bijaksana. Does not matter what you have in life, you can always make use of it. Jadi apapun juga yang kalian harus hadapi di dalam kehidupan ini, kalian harus melakukan pilihan-pilihan yang terbaik. Once a person was going home and they trod in the dog excrement, dog poo. Pada satu ketika kalau orang pulang ke rumah dan dia menginjak kotoran, it's like bad karma, trod in dog poo. Seperti karma jelek. But if you ever put your shoes or your sandals in dog poo, never scrape it off. Always take it home. Tetapi andai kata terinjak kotoran, jangan pernah tinggalkan sepatu atau sandal kalian di sana. Because when you get home, you can dig in the dog poo under your mango tree. Karena ketika sampai di rumah, kalian bisa menaruhkan kotoran itu di pohon mangga kalian. 1 year later, your mango will be very sweet. Satu tahun lagi, buah mangga kalian akan sangat manis. But when you eat that mango, remember what you're eating. Dog poo transformed. Jadi ketika menikmati mangga kalian, ingatlah bahwa itu berasal dari kotoran anjing yang terinjak dulu. So that's how you deal with bad karma. Bad karma is like the dog poo, you turn it into sweet mango. Jadi itu karma buruk itu bisa dibandingkan dengan kotoran anjing tadi, kemudian dia bisa menjadi sesuatu yang sekarang bisa dinikmati, yaitu buah mangga yang lezat. So this is what you choose now is much more important. Jadi apa yang kalian pilih saat ini itu adalah yang jauh lebih penting. Okay. Okay, Achan, actually time is up, but we want to appreciate our sister in religious. There is a nun from Christians.
one Yeah. question again. Okay, yes. Okay, please. I just read in the Buddhist tradition, it is a teaching to let go of the ego. How do you practice it, letting go of the ego? And what are the ways you use? Is it through meditation or other ways to let go of it? Thank you. Translate. Pertanyaannya, di dalam ajaran tradisi Buddhis ada ajaran bahwa kita harus melepaskan ego kita. Pertanyaan dari suster, bagaimana caranya melepaskan ego ini? Apakah dengan meditasi ataukah dengan cara lain? Achan mengatakan ini adalah pertanyaan yang baik. Yes. You let go of ego through meditation, but also through wisdom. Kita melepaskan ego kita melalui meditasi, juga dengan melalui kebijaksanaan. Because the bigger your ego, the more suffering you have. Karena lebih kuat atau lebih besar ego kita, lebih kita akan menderita. So the more that you just surrender, the more happy you are. Dengan kita bisa melepaskan ego kita ini lebih banyak, kita akan merasakan lebih bahagia. You can see that when you have big ego, we can never have any harmony. Never have any harmony, any togetherness. Kalau kita ego kita sangat besar, kita tidak akan pernah bisa memiliki kehidupan yang di dalam keselarasan. But when you have small egos, you can actually work together with lots of peace. Tetapi kalau kita memiliki ego yang kecil, kita bisa bekerja bersama dan kita bisa hidup dalam damai. So big ego means big stupidity and big suffering. Jadi ego yang besar itu artinya adalah kebodohan yang besar dan penderitaan yang besar. Small egos mean you have many friends and you also have lots of happiness. Kalau ego kecil berarti kita mempunyai banyak teman dan kita bisa punya banyak teman. So please do not try to be president of Bodh Gaya committee. Try and just be ordinary person. Don't try and be the boss, the chief. Try and be ordinary person, middle way. Ya, jadi berusahalah untuk jangan jadi bos ya, tetapi berusahalah berada di tengah-tengah, jalan tengah. Yeah. So remember, if you are on the committee, you are not high, you are servant. You are slave of the temple. Ya, jadi ingatlah kalau kalian itu pengurus di tempat ini, kalian itu bukanlah bos, tetap bukan majikan, tapi kalian adalah pelayan untuk lingkungan ini. So a Buddhist, a Christian, a Muslim, we should not have big egos. We should have tiny egos so we can always work together. Jadi tidak menjadi persoalan apakah Buddhis, apakah Kristen ataukah Muslim. Janganlah punya ego yang besar, tetapi egonya kecil saja. Karena dengan cara itu bisa hidup damai. So with meditation, compassion and wisdom, we can realize we all have to work together. So not just one, we work together, so no big egos. Jadi kita harus memiliki cinta kasih dan kasih sayang. Jangan memiliki ego yang besar supaya kita bisa hidup di dalam suatu keselarasan. When I give marriage blessing to people, I tell the husband, now you're married, you should never think of yourself. Once a person gets married, I tell the husband, from now on you should never think of yourself. Ketika Ajahn Brahm memberikan pemberkahan nikah, Ajahn Brahm selalu mengatakan kepada si suami bahwa dia harus tidak memikirkan dirinya sendiri. I tell the wife, you must not think of yourself either. Kemudian Ajahn Brahm juga mengatakan kepada si istri bahwa kamu juga jangan harus memikirkan dirimu sendiri. Then I tell the husband, you should not think of her either. I tell the wife, you should not think of him.
Achan mengatakan kepada si suami bahwa suami harus memikirkan istrinya, dan Achan mengatakan kepada istrinya bahwa dia juga harus memikirkan kepada si suami. Once you are married, you must only think of us. Ketika kalian menikah, kalian harus hanya memikirkan tentang kita. In Buddhism, we sometimes say there's Hinayana and Mahayana. In Buddhism, sometimes Hinayana and Mahayana, two types of Buddhism. Dalam tradisi Buddhis ada yang kadang mengatakan Hinayana dan Mahayana. Hinayana, you think of yourself. Mahayana, you think of all others. Hinayana memikirkan tentang diri kalian sendiri, dan Mahayana memikirkan tentang orang lain. In a marriage, one person is Hinayana, other one is Mahayana. Dalam pernikahan, satu orang adalah Hinayana, yang satunya lagi adalah Mahayana. One person only thinks of themselves in a marriage, the other one thinks of the other. Yang satu hanya memikirkan dirinya sendiri, dan yang lainnya memikirkan yang lain. Usually it's the woman who's Mahayana, the man is Hinayana. That's in Australia. In Australia. Kata Achan Brahm, di Australia biasanya yang Hinayana itu adalah yang. But what I mean is the wife just thinks of the husband, but the husband only thinks of himself. In Australia. Di Australia, kata Achan Brahm, yang Hinayana itu biasanya adalah si suami, dan yang Mahayana itu adalah si istri. Yang suami hanya memikirkan dirinya sendiri, dan istrinya memikirkan yang lainnya. Both are wrong. Kedua-duanya adalah salah. In Buddhism, there is no Hinayana, there is no Mahayana. Di dalam agama Buddha tidak ada Hinayana, tidak ada Mahayana. In a marriage, you should not think of the other person, you should not think of yourself, you always think of us. Dalam pernikahan, jangan memikirkan hanya orang lain, dan jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi harus memikirkan tentang kita. In religion, you never think of yourself. Dalam agama, kalian juga jangan hanya memikirkan diri kalian sendiri. In religion, you don't sacrifice yourself for others. Juga jangan mengorbankan diri kalian saja untuk pihak lain. In religion, it's us, all of us, me and you, all together. Di dalam agama itu adalah kita, saya dan kalian. Like in marriage, not me, not you, us. Seperti dalam pernikahan, tidak saya, tidak kamu, tetapi kita. That way there's no ego anymore. Dengan cara itu tidak ada ego lagi. Good triumphs over evil. With gentleness, overcome anger. With charity, overcome stinginess. With truth, overcome deceit. This the Buddha taught. When the Lord was stormed by Mara, challenged to a battle by Alavarka,
and attacked by the ferocious elephant, Nalagiri. He subdued them all with his perfection of giving, patience, and all-embracing love.